दर्शन कतार शुरू होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम। बृहस्पते अति अदर्जो अरेहाद्यो मद विभाति क्रतु मज्जरेखु जद्दीदयच्छवसरेत प्रजात तदस्मासु द्रविडन्धेहि चिदरम् बालार्कप्रभमिन्द्रनीलजटिलं भस्माङ्गरागोज्ज्वलं शान्तं नादविलीनचित्तपवनं शार्दूलजरमाम्बरम् ब्रह्मज्ञैः सनकादिभिः परिवृतं सिद्धैः समाराधितं दत्तात्रेयमुपास्महे हृदिमुदां ध्येयं सदा योगिभिः। अक्षस्रः परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसेञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दिनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अधधूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि साज्जञ्जवर्ति संयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रं प्रोक्षयेत्। सत्यन्वरदेन परिखिञ्चामि धेनुमुद्रयाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलारार्तिकदीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांचे वंदन साईंचे वंदन करू बाबांचे वंदन गडू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई
धाव पाव माझे आये. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सर्व साई भक्तांनी श्रींचे दर्शनाकरिता जाण्यासाठी नवीन दर्शन लाईन गेट नंबर 7 व 8 यांचा वापर करावा. तसेच VIP पास धारकांनी नवीन दर्शन लाइन गेट नंबर 6 का वापर करावा. सभी साई भक्तों से नम्र निवेदन है कि वे नई दर्शन लाइन गेट नंबर 7 और 8 का उपयोग करें और VIP पास धारक गेट नंबर 6 नई दर्शन लाइन का उपयोग करें. All Sai devotees are requested to use gate number 7 and 8 of new darshan line for Sri Sai Baba's darshan, and VIP pass holder should use gate number 6 for Sri Sai Baba's darshan. Jai Sai Nath. श्री साई प्रसादालय सकाळी 9:30 ते रात्र 9:30 वाजेपर्यंत चालू राहील. सर्व साई भक्तांनी श्रींचे महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा. श्री साई प्रसादालय सुबह 9:30 से लेकर रात 9:30 तक खुला रहेगा. सभी साई भक्तों से निवेदन है कि वे श्री के महाप्रसाद का लाभ उठाएं. श्री साई प्रसादालय विल बी ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 9:30 PM. All Sai devotees are requested to have Sri Sai Baba's Mahaprasad. ओम साई राम. सर्व साई भक्तांना कळविण्यात येते की श्रींचे दर्शनानंतर उदीप्रसाद काउंटरजवळ श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता टोकन म्हणजेच कुपन देण्यात येणार आहे. तरी सर्व श्री साई भक्तांनी सदर टोकन किंवा कुपन घेऊनच श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता श्री साई प्रसादालयात जाण्याचे करावे ही नम्र विनंती. ओम साई राम. सभी साई भक्तों से निवेदन है कि साई बाबा जी के दर्शन के बाद उदी प्रसाद काउंटर के पास साई बाबा जी के महाप्रसाद भोजन का टोकन या कूपन दिया जाएगा. सभी साई भक्तों से निवेदन है कि यह टोकन लेकर ही श्री साई बाबा के महाप्रसाद भोजन के लिए श्री साई प्रसादालय में जाने की कृपा करें. ओम साई राम. ओम साई राम. All Sai devotees, please note that after darshan, prasad meals coupon will be distributed near Udi Prasad counter. All Sai devotees are requested to collect coupon and then proceed to Prasadalaya to have prasad meals. Om Sai Ram.
ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। हरिभक्त परायण दास गणुकृत श्री साईनाथ स्तवन मंजरी। श्री गणेशाय नमः। हे सर्वाधारा मयुरेश्वरा, सर्वसाक्षी गौरी कुमारा, हे अचिंत्या लंबोदरा, पाहि मां श्री गणपते। तू सकल गणांचा आदि ईश, म्हणून म्हणती गणेश। तू संमत सर्वशास्त्रांस, मंगलरूपा भालचंद्रा। हे शारदे वाग्विलासिनी, तू शब्दसृष्टीची स्वामिनी। तुझे अस्तित्व म्हणून व्यवहार चालती जगताचे। तू ग्रंथकाराची देवता, तू भूषण देशाचे सर्वथा। तुझी अवघ्यात अगाध सत्ता, नमो तुझसी जगदंबे। हे पूर्ण ब्रह्मा संतप्रिया, हे सगुण रूपा पंढरी राया। कृपार्णवा परमसदया, पांडुरंगा नरहरे। तू अवघ्यांचा सूत्रधार, तुझी व्याप्ती जगभर। अवघी शास्त्रे विचार, करीती तुझ्या स्वरूपाचा। पुस्तकज्ञानी जे जे कोणी, त्या तू न गवससी चक्रपाणी। त्या अवघ्या मूर्खांनी शब्दवाद करावा। तुला जाणती एक संत, बाकीचे होती कुंठित। तुला माझा दंडवत, आदरे हा अष्टांगी। हे पंचवक्त्रा शंकरा, हे नररुंड मालाधरा। हे नीलकंठा दिगंबरा, ओंकार रूपा पशुपते। तुझे नाम ज्याचे ओठी, त्याचे दैन्य जाय उठाउठी। ऐसा आहे धूर्जटी, महिमा तुझ्या नावाचा। तुझ्या चरणा वंदून मी हे स्तोत्र करीतो लेखन। यास करावे साह्य